مرحبا بك اسمها الزفلاون مرحبا سي سون زرارة المغاربية مرحبا سي سون تدين تبوسا ديلي وكودي دي تدون تبوسا مس رفيق مزال تمغني الساتيت سيف قايت مس رفيق الزفلا كما العسلامة نونا بقايت par la voie toujours de la technologie je salue donc les auditrices et les auditeurs de la chaîne et ainsi que les invités et vous-même. العسلامة كيما هذه عكشيني العسلامة يتمثلنا نفقايد انا سي رفيق مزال دوك هذيك مثورة يعني اللي حلاقية والسنقية قرانا على العواشر كان شرع هذا العيد امكتو في يعني اللي حاله كومون بو ديكري يعني زعما تفهموا اللي حاله الجزائر كثوره. Actuellement, c'est exactement الحالة غندا يبغى تصاوب هذا بوي مصبط لي دونك le régime qui ne voulait pas partir au bon moment بالدفاع الشعب donc en février 2019 la situation était déjà critique sur le plan politique et sur le plan économique. Le peuple algérien a démontré donc à ce régime qu'il était en échec total, qu'il avait dilapidé le pays. Si je me souviens bien, à l'époque, on avait des réserves de change qui avoisinaient les 200 milliards de dollars. Certainement à moins de 70 milliards, 60 milliards, 2 ans et demi après, avec l'entêtement d'un système qui ne veut pas lâcher le pouvoir, un pays qui va de jour en jour à la dérive économique et à la dérive sociale. Ils sont en train de mettre à genoux le pays sur le dos du peuple, bien sûr, car nous, dans leur château, dans leur citadelle, les crises touchent le rachimi, touchent toutes les couches sociales, touchent que le pauvre, la classe moyenne, même le riche, dans une quête parce que تريسيتي مرة تروح في الغاشي تامور 3 سمانات خلوة تقوش في الغاشي كل وتخلو في المغرب لكن نسقرن استقبايليت. Donc on arrive de jour en jour à des situations de plus en plus graves. Ce régime يكشفيتي الشعب il a été démasqué. Il est à court de vrais hommes. طربي وكي c'est un constat donc على كل حال باش نسيان فهم encore plus اللي حاله وكي الكونستا مسألة في قمزال مسخلا هادو غير راك مسألة في قمزال يا رد فلاس خلا فزوا يعني تمثال ناقيل إزرفان بومدان والسناقي هذا هو كي قال يسمح يكثر من 100 يمغنى السن يعني وكيستين بروفكم كوا اولو ذاب ومقار ويسمح حسن ماركاين اشو خدمنا كي تقارنوا هني وكيستين السين يعني دابيزمون كي درنا شو درنا هذه تمثال تاكيكشين. Premièrement, il n'y a pas de signe. Personnellement, je suis contre l'appellation de signe d'apaisement. Honnêtement, je ne suis pas dans le radical mais nous non, Rofa, Ijra'at Rofa. Rofa, ça veut dire c'est la clémence. Rofa, normalement, en français, c'est la clémence. Est-ce que Chabir est différent la clémence, il doit les excuses. مالا تسريحني محبس نراي كي تتفرع بوتي سي فري فرحه غير الفاميليات نسن شوي تري كونطون بور لور فامي مي دو لوت كوتي جو روتيان مون سوفل واحد ضاع بوتي وكلي سقام استقبايليت باسكو جو سيك اتيلير اون فاك داريستاسيون جوست ابري البوفوارين يلحق جوسكا 300 اي كالك ديتوني دوبينيون يزران يلحق اون كوت اوبتيمال عند لي زورغانيزاسيون انترناسيونال الشعب الكل يكومونسي ا دينونسي افيك فورس اي انرجي. Donc, ici, نقصد واحد 101 personnes qui souffraient de الحبس, mais je suis sûr que c'est pour prendre 100 personnes après. Je suis sûr qu'il y a de 100 عباد اللي راها الحبس. ماشي كان كاس ما رفيق ما مقد قد يسال حكا 101 يمكن داكشي لا بلوبار كل لا كازي مازوليتي سي بروفيزوار خاطر من بعد دوغنا شرعان خاطر نوني مازال شرعان سنه تكميل. Bien sûr, Isra Hassan avec le couteau Damoclès souffle au Corinne. Isra Hassan avec le risque de retourner en prison à suite à n'importe quelle déclaration. J'étais sur la route tel que sur Béjaïa et à Ouadril, là où il y a la prison d'Ouadril, qui est une très grande prison, il y a des dizaines de véhicules. qui le droit commun.
c'est-à-dire le khiyan et tout ce qui suit. C'est des dizaines, et je suis sûr que c'est la même situation partout en Algérie. Oui, c'est 11 000, presque 12 000 prisonniers. Voilà, c'est ça. 12 000 prisonniers. خدمني لك مثلا غد القرار خدمن داش خدمني كل حاجه كي كونتر لا لوا يسون تروفون بريزون ادفغ وين يتوحقرن وين صلبط الحبس ازد تسريحه نو كونت غوت دونك c'est pas des mesures d'apaisement, c'est des mesures c'est des couches là qui خدمني العمورات نسن ils se font reloquer sur un plan politique parce qu'avec اجراءات enfin mesure de clémence يمكن لنا حوايج لا كليمونس نسن نحوايج لي ديتوني دوبينيون هاد الساعه الدروا ا دي اكسكوز رد الاعتبار ذا غديها كي نسقنا تقلنا لي دوسي نسنا هذا قلنا تو مسحل باسكو يا بوكو دو ديتوني دوبينيون ديفرون ديجا كاع العوامل عدل افرو تفنا الخدمه moi je connais des gens qui sont des sommités des ingénieurs des majors de promotion ديال القرايه لحقنا لي سوسيتي انترناسيونال هذا ديبوزي السي في نس اسيني كشمغا الحبس ديجا ما سيني ويد سي با الكازي جوديسيال بور لو ريكروتمون يوشي تكشم تاع الحبس في البوليتيك اسيني مالا سمحا سي دي سوسيتي الماند كي اون ريفوزي دي ريكروتمون à des anciens détenus d'opinion parce que تاكاد الدوله يني ثم صفاتلي يسني تاكن لي مارشي دايني تاكاد ريكروتين دي جون qui des gens conscients dans leur tête et contre ce pouvoir. Donc c'est tout un sujet très vague. On peut parler pendant une semaine sur ce sujet. والله راه كدير قرحن كان ولا très bien اكشينا ما شازوا حتى المداينين زرا هذا بويا مصبط اللي يروح اللي محبس نراي كي فقد ديال الحبس avec considération ماشي صرا كلام شي رفيق علي معليش هادو غير بالك تمسك النظام مادام نكون نهضر انا لي حاله يحرشني تمرتنا تمسك تاكي هذا فلاس مس خلافه زوا ولي بروميس يعني عندنا كان اكزومبل حاجه خرفين امدبان تموتقنا تنخمم دي بوين دو فونت كوم كوا السوما سا فا اتر كونترولي وسنو زونارا خرفين غلايين عند ولا ثورا عطاسي الجنوز ميم با داغون اخر في هذا كينسلا يعني السوما دي لي مارشي شاك فوا هو اللي تغال كوم كوا يورا كونترول يرا دي امدانا داع السن من بصح ولا السوما يا لانارشي و تغلب اغفل لي بروماس يعني نقل لات لي بروماس كاين زيك الوقت العصابه اونتر بارونتيز بصح مازال كثوره الجزائر تماينوت الجزائر جديده عامين ابري الحراك بصح مازال توجو لي مان براتيك توجو لي مان بروماس ونتوالي يعني حاجه دا بدل وكذا غفل انا مقراني الجزائريين ثورك سعنا السيستم سعنا le même mode d'emploi soit juste dans ils ont le même mode d'emploi et les mêmes outils de gestion depuis qu'ils sont sur leur trône. Donc ils cultivent donc l'art de la promesse au lieu de cultiver l'art de la clairvoyance et à long terme. Nous sommes sous un système et sous un régime que les gouvernements ils n'ont jamais été dans la clairvoyance, dans la prévoyance. N'importe quel pays au monde ferait ses calculs sur 5-10 ans minimum. L'instimora des grandes puissances, les calculs sur 50 ans. On ne les fait même pas pour un mois, on ne les fait même pas pour 2 mois. Le système des points de vente, on doit contrôler les prix. Les prix, ça ne se contrôle pas 2 jours, une semaine avant l'Aïd. Les prix, ça se contrôle dès la production des matières de consommation. Les prix, ça se contrôle à la production agricole. ما اللي غنفلاح يروح دي برودوي دينا تعاون تسكتوا لي موين باش دي برودوي ا موان دو كو لي بري سا سو كونترول كي نسقرن ا ليتاب اندستريال ان اندستريال افون دو برودوير ما اللي غاد سرخا دي ماتيير بريمير هذه السرخه دونك سي دي فوس بروميس سي دو لا بودر aux yeux c'est des promesses incolores et indolores. Justement, c'est la même pratique مصرفيه قانونيه كوم بوين يعني بالك بوين ديو ماوني جديد بوين بالك يلغى لي دي ريسبونسابيل بصح سي توجور لا ميم براتيك خاصنا ديون نفوسين هنا ربان يعني كومون بو اكسبليكي سا زعما لا داوين اسكو ولاش النيه ناو زمرنا لا بدن لي حاله تاع الامور فان كيفاش نسون نعم كيما تفهم شي تمساتك ساعنا راه زيك quand même l'Algérie a formé quand même des cadres de très grande valeur
Je me rappelle quand même, les Ramzian, j'étais jeune, plus ou moins jeune, l'université aussi. On a quand même connu des cadres de très grande valeur de l'Algérie. Il a dit le وقت ويحيى يخدم ليبيراسيون ايتنيك قال لي كادر ما تشفي مي رانا شحال زيسنا الحبوس وزقنا مقرن يرا تنقل بطل. Le système pendant 20 ans sous Bouteflika, il a cultivé l'art du mensonge et l'art de la dilapidation. La période dernière, il y avait 1500 milliards de dollars à dilapider et un pays à mettre à genoux. Ils n'ont pas mis en avant des cadres, n'ont formé des cadres. D'ailleurs, les recrutements, les nominations étaient faites par allégeance à Bouteflika, par allégeance le Fakhamatouhou. Donc, ils ont fait aussi une épuration ethnique des administrations. بس يحيى تندير الحبس يعني ترى وكذا كاع بارا موقع كل ماشي يحيى ماشي السبب تنقل الحبس نوار الواقع dans une villa ريف البحر apparemment. C'est ce qu'on dit, je ne peux pas confirmer ou pas, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Le pouvoir ailleurs, c'est des clans yarasni ou donc maintenant une information qui se répète et qui n'est pas démentie, on peut considérer qu'elle est juste. Parce que elle était fausse, je pense qu'ils auraient fait un démenti très bien. رفيق يعني معليش هاد الغلا قلت بالك تمثلت النظام مادام كنا نهضر انا اللي حاله يحرشني تمرتنا تمثل تاكي هذا فلاس ما خلاف زوا ولي بروميس يعني عندنا كان اكزومبل حاجه خرفين امدبون تموت تنخمم دي بوين دو فونت كوم كوا السوما سافا ايتر كونترولي وشنو زونارا خرفين غلايين عند ولا ثورا عطاسي الجنوز ميم با داغون اخر في العيداكين سلا يعني السوما دي لي مارشي شاك فوا هو اللي تغال كوم كوا يورا كونترول يرا دي امدانا داع السن من بصح ولا السوما يا لانارشي و تغلب اغفل كاين لي بروماس يعني نقل لات لي بروماس كاين زيك الوقت العصابه اونتر بارونتيز بصح مازال كثوره الجزائر ثمانينات الجزائر جديده عامين ابري الحراك بصح مازال توجو لي مان براتيك توجو لي مان بروماس ونتولي يعني حاجه دافد وكذا قبل انا مقراني الجزائريين توراك le système a le même mode d'emploi, soit juste ils ont le même mode d'emploi et les mêmes outils de gestion depuis qu'ils sont sur leur temps. Donc, ils cultivent donc l'art de la promesse au lieu de cultiver l'art de la clairvoyance et à long terme. Nous sommes sous un système et sous un régime que les gouvernements ils n'ont jamais été dans la clairvoyance, dans la prévoyance. N'importe quel pays au monde ferait ses calculs sur 5-10 ans minimum. L'instimora des grandes puissances, les calculs sur 50 ans. On ne les fait même pas pour un mois, on ne les fait même pas pour 2 mois. Le système des points de vente, on doit contrôler les prix. Les prix, ça ne se contrôle pas 2 jours, une semaine avant l'Aïd. Les prix, ça se contrôle dès la production des matières de consommation. Les prix, ça se contrôle à la production agricole. Mais il y a des produits. Les moyens pour des produits à moindre coût. Les prix, ça se contrôle à l'étape industrielle. Un industriel avant de produire, mais il y a des matières premières. Donc, c'est des fausses promesses, c'est de la poudre aux yeux. C'est des promesses incolores et indolores. Justement, c'est la même pratique comme بوين يعني بالك بوين ديو ماوني جديد بوين بالك يلغى دي ريسبونسابيلتي بصح سي توجور لا ميم براتيك خاصنا ديون نفوسين يا ربان يعني كومون بو اكسبليكي سا زعما لا داوين اسكو ولاش النيه ناوز ميرنا لا بدن لي حاله تام الامور فان كيفاش نسون عامك زعما تفهم شي تمساتك quand même, l'Algérie a formé quand même des cadres de très grande valeur. Je me rappelle quand même, les Ramzian, j'étais jeune, plus ou moins jeune, l'université aussi. On a quand même connu des cadres de très grande valeur de l'Algérie. Il a dit الوقت ويحيى يخدم ليبيراسيون ايتنيك قال لي كادر ما تشفي مي رانا شحال زيسنا الحبوس وزقنا مقرن يرا تنقل بطل. Le système pendant 20 ans sous Bouteflika, il a cultivé l'art du mensonge et l'art de la dilapidation. La période dernière, il y avait 1500 milliards de dollars à dilapider et un pays à mettre à genoux. Ils n'ont pas mis en avant des cadres, n'ont formé des cadres.
D'ailleurs, les recrutements, les nominations étaient faites par allégeance à Bouteflika, par allégeance le Fakhamatohu. Donc, ils ont fait aussi une épuration ethnique des administrations. بس هي حياة تندير الحبس يعني ترى وكذا كاع بارا موقع كل ماشي حياة ماشي السلال. تنقل الحبس نوهر الواقع dans une villa ريف البحر apparemment. C'est ce qu'on dit, je peux pas confirmer ou pas, mais il n'y a pas de fumée sans feu. عم ترى البوفوار هي سي دي كلون يرسني وسوان وي جنوز دوا وي كذب دوا donc maintenant une information qui se répète et qui n'est pas démentie, on peut considérer qu'elle est juste parce que elle était fausse. Je pense qu'ils auraient fait un démenti très bien. ما صافي مزال يعني هي تمثل كذا انا سي فري كنتي يعني قلك تقول نار قلك ناكل تقول نار سواء من لي زالجيريان دابور انا كان نهضر في المورال لي زالجيريان كنتي يعني كان مكتور هذا اسكي مازال سير من المخنس مازال سير من قولا ونسان ديكوت انا كلين انا كي قال كذا 10 سكن واحد زكا اربع يفتح ام كتور شنو المورال كدينا ديكري موا حكوا يدام كي قال المورال لي زالجيريان تول المورال لي زالجيريان نظريه en trois phases. Avant février 2019, l'Algérien il était dégoûté, il était perdu, il n'avait plus aucun espoir. Il février 2019, il a redonné espoir à beaucoup d'Algériens, à des millions d'Algériens. Il a remonté le moral à des millions d'Algériens. Des marches. Ça a des problèmes de tension, ça a des problèmes de sucre, des maladies chroniques. La révolution, on se sent mieux. Ils se sentaient mieux, ils géraient. Parce que le moral, il est relié à tout le corps, il est relié à tous les organes. L'Algérien, il a gagné en moral. Mais depuis la pandémie, enfin la pandémie, c'est les pratiques du système, bien sûr, c'est la défaillance du système et ces pratiques répressives. Ou surtout émergé par conscience collective, on avait décidé de suspendre les marches, les activistes et c'est là que nous avons démoralisé, moi aussi, comme tous les Algériens. Renard anxieux, renard stressé, renard, je ne sais pas qui dire, renard 2 ans en arrière. Renard 2 ans en arrière, l'Algérien, c'est un Algérien qui a de l'espoir en la révolution. La preuve, il l'approuve. Mais c'est un Algérien qui est devenu aussi anxieux et dont il se l'avenir de manière permanente et de manière incertaine. بس امزن يعني مش كتصدي مسيحيه اسمه شو سي فري يعني مش كتولي شناقي قلان مالغري لي بري ارنا وقت لا تعرف تيكلت بصح تولى الشين تولى شي تاغوند يعني دابا كيقال كاشي ما توزوق الرو الغاشيه ثاني عجبت الحاله خدم لاشان تاغوند قطوند اللحون تروحون على لي بلاج وتروحون على لاماج بصح تروحون على لي بلاج روحنا على المغربيين روحنا يعني هذا هو كيقال كاين فوالا هذا هو الشعب كي يعجبت الحال وقيت مغلي يعني نكرا العباد وزعما ام كدير الشين Premièrement, le départ du système avec tous ces hommes est symbole, mais 80% de la base de tout le système, c'est les pratiques. Les hommes, les symboles et les pratiques. Le système, il s'attaque les symboles, mais les pratiques, elles se comptent par milliers, par millions même. Les pratiques, elles sont même ancrées en nous parfois, les pratiques du système. Les réflexes, ils sont anasiques. Donc, même vraiment amputer le système de par sa plus grande quote-part, il a des pratiques qui la courgette Smith la chaîne, la chaîne. Donc, il est dans la pratique du système. Il est dans. On a acquis des réflexes et des pratiques. Aussi, l'indépendance algérienne, il a été handicapé sur les mauvaises pratiques de consommation, de conduite, d'inculture parfois. Par exemple, l'histoire, tu écris l'histoire. Non, c'est une mauvaise pratique. Écris l'histoire, ça va l'histoire. Il y a des gens qui ne savent même pas. La médecine ne t'enseigne même pas.
C'est vrai que la connaissance, par exemple, médicinale, enfin, la pratique médicinale est réservée aux docteurs, mais la connaissance dans le domaine, et que tout le monde peut lire avec نسقان وهذه يعني فاد نضاف سي فري هذا فوي البران غراند ريسبونسابيلتي بصح ما ميل الجزائريين ما مقدود سا يمتيت ريسبونسابيلتي يعني سنين بذاك اللي حالانا هذا بون il est en pleine confiance en lui-même قال حوايجي parce qu'il تشكل depuis l'indépendance il a semé beaucoup de graines de beaucoup de mauvaises pratiques dans la société ما تشفي ما سميتي الحق بوتفليقه Glishan, القنوات نيزيك والديكري je pense que c'était en 2011 si je me rappelle bien ces schémas ont fait un petit smith dans certaines choses que jamais dans des chaînes algériennes الحرماني من النوم واحد لي براتيك النوم تاوين certaines chanteuses de لعيبه تسمى ونسانت باش يفلقوا لا سوسيتي الجيريان لا فامي الفاميليا كتيدي تفرجت واحد باباك وتزرطين وزريت وقبل كلاشان الجيريان دونك نو هني زرعان خلال لي غران دو موفيز براتيك اي سا ميتون با كثوره اتشغل الحاجه لان العباد وتقرا غير اللعيبه بيان سور مسيو زماش يزرع 20 لعبه على لاشان مي يزرع تو لي مليونين يقول لك سوقني مي 20 il faut savoir que c'est des gens سهل لا جيستيون دي فول زيسان وهنا ندور لا براتيك دي سيستيم يطرا فلاس البطل ثاكورجي تصرفا 20000 الو كلا بانان في دو فوا موان شار وزير هذا يخدم لاشين ثاكورجي لا بانان يديو سانك لا كوت ديفوار elle fait 2 fois moins cher que la courgette qui est venue du village d'à côté ce qui est impossible de المحال كوميرسون مرضي زر الحق العيد هذه دوبلي لي بري لا كوميرسون مرضي زر الصباح سوق داكشي مال لا كورجيت اون فورس كنيس قرنا هذه دوبلي لي بري وي ا كوميرسوني سي ان كريمينال ا كوميرسوني لي با honnête il est aussi dans la pratique du système il est dans une forme de concomitance تنكني اغنو مشي تعجبالو تصغرا il y a des gens aussi qui suivent qui خدمن لاشين تحبين لاشين اسني صرور ربي لاشين ان شاء الله اش يمكن ندعو كان تمورتنا اتصوتر تيدرت ما غادي نربط دار العمورتنا اون فوا تنجح لا ريفولوسيون je tiens à vous faire savoir que la plus grande révolution qu'on devrait entamer vite ما تنجح la révolution il faut qu'elle soit culturelle et dans la construction d'une société consciente une société la mentalité des mentalités les dans le progressisme est-ce que c'est un progressisme qui tiendra compte de nos valeurs et de nos traditions rectifier l'histoire نعاود نرتربي des générations يسقران حاشاك يعني الخدمه تم قرانت يعني ماشي غير مش كاد يغلو داف وما لا يغلي لا الخدمه تم قرات ترزدت تم قرات ولا قاتيدي الخدمه ني مسناون كل يوم قدومانين طيب bien يمكن مسألة في قمصالة ولا نقالوا عنك مع سيزن نقالوا سولي زاين كمان ماشي سولي فرحان on a عامين دوزكن chaque عيد il nous pousse à le passer dans la tristesse par rapport donc aux détenus d'opinion et à leur famille c'est devenu une affaire de dignité mais quand même سنينير العيد نوندم ربوح c'est une fête religieuse qui concerne tous les musulmans du monde. Donc il est détenu d'opinion et leur famille avec une pensée particulière Hamid Mjahid qui est en grève de la faim depuis 43 ou 44 jours, ce qui est énorme quand même pour un jeune comme lui. J'espère qu'à la prochaine visite de sa famille, d'ailleurs il se trouve normalement à l'hôpital, ils vont le convaincre d'arrêter sa grève de la faim. Parce qu'il y a des jeunes courageux comme lui, car il est très courageux pour faire 43 ou 44 jours de guerre de la paix. On dit que c'est la vérité. صح العيد les Algériens واحد les Algériens يكلم دم على الدنيا صح العيد les musulmans يكل صح العيد المرض أنا ما رفيق ناكو صح العيد ليكيب المغاربية وديك الشيء اللي غادي ايمتنا العادي كذا مربوح ان شاء الله الخير والبركه يمكن نقول فالميرتيك يا سي رفيق يعطيك الصحه ما سي رفيق مزال دا مغني السيرتي سيف كاي تنمي تقرات هاك مع زيزن دار كنا كلي
راكم نشكراوك اللي عطاس ايمي تذكرنا تام الزوف يعطيكم الصحة ايمي تلاموكو ديجا مثلكم شكرا عطاس ايمي تقام دوكنا ديك النظام او دينيغ يعطيكم الصحة سواء تصميم تلقمو كنا صح هذه مرة كون ويل زايرين مرة ندير ملان يمسل من مرة دي دونيت مرة عن صح هذه نكون وي ان شاء الله الجزائر تصوحر الفير لمن ونلحو ان شاء الله نروح الجزائر تاومين تمكس فغاني الجزائريين يمزورة وكذا سير ميت زي مرة ان شاء الله هاي 7 ضرب يمشوا من وعندنا نعطيكم الصحة صح هذه السلام عليكم ورحمة الله.